Halos kumpleto ang ilaw. May pamalit sila ngayon. Meron na! Labing isa! Kumpleto. Una! Nadagdagan sila. Pare yung puti. Yup. Okay. Ito na po. Top goes to Noy Garcia. Tukalo. Ganda ng pasa. Basket count para sa foul. Ang ganda ng umpisa naman ng Willow. Basket count para sa foul. Foul on Acosta. First person. Manuntag for his bonus shot. Wala, sobra. Tistro. Verde. Costa to Verde. Setting the play. Looking for his teammate. Ganda pasa kay Bay. Favorite shot. Wala. Rebound ni Jopak. Jopak setting the play. First shot for three. Too strong. Resta. Uy! Nabitawan. Resta. Peggy. To Pineda. Set shot. Strong. Oy! Si Bay! Yung pinakamalaki. Oy! Bay! Yung kita ko nangingisay pa. Nangingisay pa. Nangingisay ang butikit. Garcia for two. Lamang apat dahil 4-0. Oh, wrong way. Ganda ng pasa ni Bay, drop shot. What a nice pass coming from the veteran number 11. Bay. Garcia. Jean Garcia. Jopa. Tukalo, fakes. Fake to the basket. Ay, nako! Meron pass. Bernabo. Tubay. Naku, malalim. Nalunod. Wala. Big rebound by Crisostomo. Alun. Fake to the basket shot. Foul. Number 5, Bernabo. Bobby. First personal. 2 shots. Ako shooting. Kalu, first shot, it trickles in. Del Mundo ba? Del Mundo! Parang Corby Pin ah. 6-2. Ang rapid score. Pineda. Acosta, press sa press. Wala! Big rebound to Garcia. To Jota. Oy, ganda ng pick! Oy! Dalawa na. Si Mr. Acosta. 2 shots akong shooting. 30 pound. First shot. Uy. Pumalog. May pakalog. Si number 24. Second shot, yun, nothing but net. Yan ang mga turo ni Mrs. Kaya talaga shoot. Kailangan shoot. Shoot na lang bago mag-rebound! Ayun, supply, sa Pineda. Wala! Kaya sumakasakit ang tuhod eh. Ako, na-double din. Pineda. To number 12, setting the play. Goodbye. Uy! Pineda. To Acosta. To Bernardo. To Bay. Favorite move. Ang ganda ng pasa. Ay! Good. Naka-establish na mga kaibigan. Uy! Hindi tumama sa ring. Hindi tumama sa ring. Shot clock violation. Nakatatlong attempt eh. Walang tumama sa ring. Shot clock. Sasab na rin. Sasab na. 8-2 ang score natin. Ready, Sab? Ready na po ang ating second five. Lalo.
Ganda ng pasa! Wala nang finishing! Nag-ilang, Enchok Tinaw. Bye, favorite shot! Wala! Pick rito ang gusto! Ang ganda, number 1. Ay, ang strong na! Foul! Loose ball foul! On Pineda. Stop, stop, stop! Stop, stop! Fourth team foul! Pineda's first personal. Crisostomo, libre! Uy! Hindi ko nga ba? Ganda sana ng play. Broom. Setting the Ronnie Rique, setting the play. To Pineda, to Tablante. Favorite shot! Yes! Tablante! 3 points! Yan po, nasa Arsenal po talaga yung imis na Kapalta namin na. Bumawa yung mga pen. Wala. Oh, reaching in. Paulo number 6. Substitution. Hinga lang daw ng konti. Konti lang ha? Konti lang. Tablante to Pineda. Bro. Oh, short. To Jota. Jota. Setting the play. Hingaras. Dalawa. To Joy. Kaligayahan niya sa pagpasok. Talagang maligaya ng number 23. Joy for 2. Ngiting tagumpay. Pineda. Pineda. To number 40, Tesoro. Nice pass. Nice fake. Ganda sana. Wala. Sa long pass yan. Jota. To Crisostomo. Blind pass. To Crisostomo again for 3. Wala shot. Pineda. Big rebound. To Tablante. To Pineda. Nice pass. Take to the basket shot. Wala. Ayan na. Parang si Nolan Reyes yan. Good for 2. Aral na kay Mr. Nolan Reyes sa mga move. Yan ang sinasabi ko. Ronnie, to Tolentino, to Pineda. Power play by F. Number 25, Pineda. 2 minutes and 15 seconds left. Jota, pinabayaan. Hindi pwedeng iwanan yan. Aral na aral kay Mrs. yan. Malayo malapit shoot yan. Papasok yan. Ay, pasok. What a power move by Boy Pineda. Back-to-back basket by number 25. Joel. Joel setting the play. Crisostomo. Straight to the basket. Shot short. Oy. Pineda. Dribbling the ball. Playing the rush by Garcia. To Bro. Rogi. To Tablante. Fakes. Ang ganda ng fake. Ayan, libre ay. Tesoro. Jump shot. Favorite shot. Set shot for number 14. Jaworski. Number 32. Ami Perez. Oh. Offensive foul. Naka-establish. First foul si Ami Perez. Makatingin na yan. Kilala nila isa't isa, Tablante. Setting the play. To Tesoro again, set shot. Favorite shot. Uy, sablay. Pineda. Ay, pinasa kay Ami Perez. Ami Perez. Wala. Foul. Sa baba. Number 6. Penalty. Sinadjun. 40 seconds left. 2 shots penalty tayo penalty. Ami Perez from the 15-foot line. First shot.
Kilala natin mga ganong bitaw eh. Second shot. Wala. Uy, ang ganda ng basa. Pinasa kay Mr. Perez. Wala. Ayan, nakuha niya yung kaligayahan. 31 seconds left. Oh, ayan. Steal. Pineda. Ang ganda ng depensa ng number 24. Number 24, Jopa. Tablate, fix. Pasa, oy. Depensa na naman. Last touch ng number 24. 19 seconds left. 19 seconds left. Dito sa ating first half. Ganda ng pasa, Tolentino. Tesoro, favorite shot! Ay, wala. Joy, 13 seconds left. 8 seconds left. 6. Jopa, from 3. Wala, short. 1 second left. Ay, sayang. Title lead, yan po. Labangan Willow. 11-16. Just a 2-possession ball game. Dito sa ating first quarter. Inuulit po natin, ito pong laban na ito ay napaka-crucial. This is a knockout game. Winner go home. Acknowledging the presence ng ating Crisostomo family. Nandito po sila ngayon, sinusuportahan ang kanilang padre di pamilya. Yan po ang manager ng Quick Time. Yan po, inuulit natin na matatalo rito, magbuburakay tayo. Palawan daw yung kanina. Bye, setting the play. To number 12, set shot. Wala. Number 6, to Garcia. Set shot, favorite shot. Wala. Big rebound by number 12. Acosta. Goodbye. Set shot, favorite yan. Favorite shot na ni Bay. 13-16. Galo. To Garcia. Ganda favorite dun. Using the back. Yan. Number 1, Garcia. Bernard. To Sheldo. To Acosta. To Bay. Favorite shot again. Wala. Uy, dalawa. Sheldo. Last touch. Number 27. Acosta. To Bay. Acosta. Ganda ng bitaw. Oy, Mr. Acosta. 6-7 to play. Garcia. Oh, may tinong pa ba? Wala. Bye. All alone. Favorite shot ko na. Wow. Bye. Reaching in, number 6. 2 shots po yan. Second foul, number 6. Second foul. Vice first shot. Second shot. Yes. Split timeout. Willow.
18-16 in favor of Willow. Just a 2-point lead by Willow. 7 minutes and 24 seconds left dito sa ating second quarter. Yung huling tawag, yung tumawag kasi kalbo, yung na-foul kalbo, yung tumira kalbo din. Puro kalbo. Tatlong kalbo. Uso talaga yung hair today. Uso ngayon yan. Yan ang usong It's hair summer. today. It's summer. Summer ngayon. Summer look yan. Summer look. Oh, Lord. Lord. Ayan na. Number 6 setting the play. Halo. Halo. Ay, walang pinasahan. Acosta. Take to the basket. Ako, binaramdaman siya ang pagbitaw niya. May stretch. Mahuli na, mananalo dito, ang winner dito ang mananalo. Makakalaban ng Alex Tumang, Gandalong Garcia. Duke. 27. Sa number 11 ako. Hindi na naman. Bernabe. Inintay pa. Go for 2. Lamawang na ba? Kailan nag-time out, tsaka nagkagulo. 2018. Just a 2-point lead. Nagpalit na po. Garcia, fake. Ba't kasi nung lagi ang play? Ah. Wow. To Acosta. Number 12, Shelbo, power move. Using his strength, number 12. Number 11, stick to the basket shot, wala. Ayan na naman. Oy, struggle po yan. Substitution. Substitution. Another 5. Palit. Pasok, Joy! Joy! Ayan na. Ayan na. Sobra. Sinuot na ni Boss Francis sa anting-anting. Perez, Javi Perez. Takes to Joy. Kaligayaan kaya. Talagang maligaya ng number 23. For 3. 22-21. Pineda. Bingara. Pineda. Jump shot. Wala. Big rebound. Wow. Paulo number 14. Crisostomo. Holding. Pineda. To Tablante. Tablante. Bingara. Sheldon. To Tesoro. To Tablante. Jump shot. Wala. Rebound by Jopa. Ami. Wala. Big rebound by Perez. Power move. Matagal move. Back to back shot. Coming from number 23. Ligaya ang itawag mo sa akin. Bruno. To Sheldon. Set shot. Wala. To throw. Jopa again. Big rebound. Jopa. Pinasapa. Ayan. 22-23. 1-point lead. Ang Willow. Pineda. To Louis. Sheldon. Sheldon. Body. Second personal. Number 32. Ami Perez.
First shot, Sheldon. Wala. Whoop. Wala. Parang bitaw ni Commissioner yun, no? Wala. Uy! Bigri mo ba Tesoro? Ay! Sablay na. Jota. Going straight to the basket. Uy! Muntik na. Ay, dalawa. Uy! May travel po. May kabanggaan. Pineda. Pineda. Tablante. Straight to the basket. Siya ang ganda ng pass. Ah! Nice pass kami from Tablante. Drop pass 24-23. Bakit control naman? Joy. Bigara. Perez. Perez. Si Garcia. Set shot for 3. Patay kayo yan! Yan po naman yung number 1. Garcia. Jean Garcia. 3 points. Tablante. Uy! Travel po yun. Gusto. Number 23, 73, to Perez. Perez, right to the basket, shot! 2-5. Second personal sa baba. Reaching in. Perez again. No. Parang yung ulang Garcia yun. Bitaw na bitaw pala. Crisostomo, tingin mo! Science, math, at saka social studies. Pinag-isira. Tablante. Set shot! Uy, wala. Louis. Brum. Wala. Big rebound by Tablante, loose ball. Agawa sa Joy. Agaw. Garcia. To Perez. To Garcia. Favorite shot! Wala. Number 12. Power move. Wala. Short. Jopa. Setting the play. Nine seconds left. 8 seconds left. Garcia.